इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने कहा कि अपने भाई ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद पर खुशी हुई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरुम्मीद हैं। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मुशीर आसिम मलिक भी शरीक थे। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा बक़ाई शामिल। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर। अमरीकी सदर के खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि ईरान ने बिलमुशाफा गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो अमेरिका से सूरत हाल पर नजर रखेंगे। मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। इनके अमले के अरकान पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वक्त पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है मुआहदा हो सकता है कि नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा तेहरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देखना चाहते हैं। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम उन लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुलाकात के मंसूबे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुक्काम से मुलाकात होगी जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रज़ा तलाई नेक ने कहा कि मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है। ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका है। हमारा मकसद वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फौज ने मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। आपदा हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। तजारती जहाज हमारी शर्त पर गुजरेंगे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। पासदारान इनकलाब बहरी कज़ाकों की तरह इक़दाम कर रहे हैं। ईरान ने जो जहाज पकड़े हैं वो अमेरिका या इसराइल के नहीं। यूरोप और एशिया ने दहाइयों तक अमेरिकी सिक्योरिटी से फायदा उठाया। ताहम अब मुफ्त फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका और इत्तेहादियों को अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाना होगी। जनरल डेनकेन का कहना है कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स आयद करके तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसाक डार ने खित्ते में मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख बाहमी सहूलत से तय करने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म की रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए ईरान की गैर कानूनी तेल की तिजारत को रोक रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान की तेल की तिजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर रहा है। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी न आ सकी।
برطانوی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل پر برقرار، امریکی خام تیل WTI کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار میں 57% کمی آ گئی۔ عالمی ادارے بلومبرگ کے مطابق آبدہ ہرمز کی بندش کی وجہ سے خلیجی ممالک کی تیل کی پیداوار میں بہت بڑی کمی آئی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان تجارتی جہازوں کو تحویل میں لینے سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں $26.77 فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت $393.35 ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $26.77 فی لیٹر اضافہ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت $380.19 ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہا حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ 10% بڑھانے، پبلک ٹرانسپورٹر کا کرایہ 5% بڑھانے کا اعلان۔ صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزادوان نے کہا کہ پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا موٹر وے سمیت سارے چالان ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی ہوگی۔ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو کالعدم قرار دے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ظہیم الرحمان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ یہ اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کر رکھ دے گا، ساتھ ہی صنعتوں اور کاروبار کو بھی برباد کرے گا۔ حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کرے اور قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ پی ٹی آئی رہنما اور صوبائی معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ اضافہ وفاقی حکومت کا عوام دشمن فیصلہ ہے۔ فارم 47 کی جعلی وفاقی حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ امن مذاکرات اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون مکمل سیل، شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد، پولیس نے دستقاتی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند، مختلف شاہراہوں پر متبادل راستے تجویز۔ ترجمان کے مطابق سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ سیکٹر جی اور ایف کے رہائشی راولپنڈی کے لیے مرگلہ روڈ سے 9th ایونیو جائیں۔ فیصل ایونیو کی ٹریفک 0 پوائنٹ سے 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ 0 پوائنٹ تک کورال چوک بند ہونے پر سری نگر ہائی وے استعمال کی جائے گی۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک ٹیکسلا سے موٹر وے پر بھیجی جائے گی۔ ہیوی ٹریفک چکری انٹرچینج سے اتر کر چکبیلی رباط سے جی ٹی روڈ استعمال کرے گی۔ لاہور سے جی ٹی روڈ پر آنے والی ہیوی ٹریفک رباط سے چکری انٹرچینج موڑی جائے گی۔ ہیوی ٹریفک موٹر وے استعمال کرتے ہوئے ٹیکسلا سے دوبارہ جی ٹی روڈ پر جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش، اشیاء خورنوش ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت، اشیاء خورنوش سبزیاں پھل ڈسٹریبیوٹرز ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فارماسٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔